Kani gipalili sa ato ang Media Quest Studio nga pinakadakong broadcast studio sa nasod karon. Kana og uban pang showbiz news gikan sa report ni Bril Montalvo. Kapatid Anchors United! Nagtigom ang mga tigbalita gikan sa 1PH, 1 News, News 5 ug True FM sa usa ka intimate nga gathering ni adtong Biyernes. Mitambong ang mga lider sa Media Quest, Signal ug TV5 nga sila Ricky Vargas, Sienna Olaso, Guido Zabaliero, Gerard Milan ug Carissa Gilias, kauban si News 5 Chief Patrick Paez. Gipasilip na ang MQ Studio nga nahimutang sa Mandaluyong City. Kini usa ka state-of-the-art nga broadcast facility diin mahimong maka-accommodate og hangtod sa 8 ka gatos nga mga audience. Nakatakda kining himuong venue alang sa nagkadaiyang TV programs o collaboration show nga gilaubang magsugod na sa produksyon sa hinanaling panahon. Mao kini ang gikonsiderang pinakadakong TV network broadcast studio sa tibuok nasod. Pelikula nga gihimo sa artificial intelligence o AI posible gayud. Usa ka top 5 finalist sa first ever AI Film Awards sa Dubai ang Pinoy AI film nga Portrait Number 72. Ang maong short movie inspired sa personal nga kinabuhi sa creators ni ini nga sila Rodson Ver ug Daryl Rapacon. Set in Varanasi, India diin milibot ang istorya ni ini sa usa ka tigulang nga photographer nga mahilig sa litrato sa mga minatay. Nigamit sila og nagkadaiyang prompt sa Google Gemini aron himuon ang maong short movie. It took us around 2 months to make and countless prompts. But it was a lot of planning, storyboarding, scripting. Bisan pa man ini, giingon o giinsistar nila nga dili paigo nga AI lamang ang gamiton sa mga produksyon. At the end of the day, AI is just a tool. Meron kaming full-time job in a tech startup, and yeah, with wala kaming time, budget, and resources, but with AI, it made it possible. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.